Maayong pag-abot kaninyong tanan kini ang atong unang istorya sa seryeng The Goodness of God nga gi-share sa atong anonymous participant. Way back 2021 na maligya ko pakwan. Bisan asa diri sa Midsayap maadtuan na nako para mabenta akong baligya. May kauban ko na maligya sab, isa-isa kami bike and that time makafeel na ko kakapoy tungod sa kainit sa panahon. Nakaisip ko na grabe gyud kahago ang kinabuhi sa pobre. Gikan sa balay padulong sa salunayan, nagbike lang kami para ibaligya ang pakwan. Nakaabot na lang mi og balik sa salunayan pero wala pa jud nahalin ang among baligya. Then didto nag-start na ang akong kaguol kay naisip ko na mauli jud kami nang nga walay irimit sa akong parents nga benta. Mao to nag-start na kog ampo sa Ginoo nga, Lord, unsaon man ako ni, mahuya ko sa akong parents na maabot sa balay wala may iduhol bisan piso. Magunsa ko ni Lord. So mauto, nauli nami pero while naa kami sa dalan na ako may gitan-aw na babae nga nasa ila balay. Actually, mayaman to siya kay pulis siya, then wala ko kabalo nga ang akong kauban nagtan-aw sa day dito sa pulis. Ug wala nami nakatan-aw sa among dalan maong nabanggaan ko sa akong kauban ug ang tanan nga pakwan nga akong dala naligid sa kalsada. Nakita mi sa pulis nga babae kag giduulan sabay ingon nga, "Pakyawon na lang nako tanan inyong baligya gang. Luuya sab din nyo oy perting inita gasulay kamo sa init." Kabalo jud ko nga moto ang way ni Lord para mahalin among baligya. Maong nakaisip ko nga grabe ka maayo si Lord sa akong kinabuhi. Despite sa kalisod may mga way jud siya nahimuon para tabangan ta. Dito ko una naka-experience nga nahilak ko sa kalipay tungod sa kamaayo sa Ginoo. Indeed, grabe gyud ka maayo si Lord sa atong life kay naa siya mga way nga pagahimuon nga wala na to gina-expect. As long as mosalig ug mutuo ta sa Ginoo, dili gyud ta niya pasagdan. Hinaot nga ang atong paglantaw maghatag og kalingawan ug inspirasyon sa atong mga kasing-kasing samtang padayon kita sa pagtuo ug pagsalig sa atong labaw nga makagagahom. Kita-kit sa atong sunod nga mga videos. Amping!